भक्तवृंदाक आयचे दिवसाचे कामिक एकादशीचे पावन दिवसाचे संपूर्ण भगवद्गीते पारायण करत पूर्वक स्वागत करता. हरे कृष्ण. आज आमगेलोट मंगलाचरण सांगू आमगेलोट सची वनिता पै माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्. श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अनंत अनंत ಧನ್ಯವಾದ ವನಿತಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ. ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅತ್ತ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸಂಗು ಕಮ್ಗೆಲುಟ ಸಚಿ ಆಶಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ श्री गीता महात्म्यं. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्भक्त्राद्विनिस्तृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्यं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಚಂದಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण. एका अध्यायु अर्जुन विषाद योग रिसाइट कोर्च आमगेलोट सचाजी. 1 to 7 श्लोक अचला आचार्य. 8 to 14 श्लोक आर्या आचार्य. 15 to 21 श्लोक गंगा कुड़वा माताजी. 28 to 28 श्लोक गिरिजाराव माताजी. 29 to 35 श्लोक प्रतीक नायक. 36 to 41 श्लोक श्यामला कामत माताजी. 42 to 46 श्लोक सुमिता भट्ट माताजी. हरे कृष्णा. स्टार्ट करीत. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः.
अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूर महीश्वास भीमार्जुनसमायुति युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। दृष्टकेतुशेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायकाः मम सैन्यस्य सन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षन् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्छै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहस्यैवाभ्यहिन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेते हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ पृदध्मतुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तन्दनञ्जयः पौन्द्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः द्रष्ट्यद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश्च शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीञ्चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत
यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। हरे कृष्ण। यावदेता निरीक्षेऽहै योद्धुकामानवस्थिताम् कैमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमाननवेक्षेऽहै य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये तपायित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणो प्रमुखत सर्वेषाञ्च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येताम् समवेतानुकुरूनिते। हरे कृष्ण। प्रतीक नायक 29 कोणी शिकला होता ऍक्च्युअली 28 पुढले का असं गिरिजा हरे कृष्ण गिरिजा का कंटिन्यू करायची 2-3 श्लोक 29 Okay. पासून 28 पासून तत्र पश्यति तत्पार्थ प्रार्थ पितॄनत पितामहाम् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव येन योरुभयोरपि तान् वीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थिताम् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवी। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्स्वं समुपस्थितम्। हरे कृष्ण वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिधायते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीवाच मे मानवः मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न च काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा यशामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितराः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्र श्यालाः सम्बन्धिन् तथा एतान् हन्तु घ्नातोऽपि मधुसूदनः
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य दातराष्ट्राणाः हरे कृष्ण। निहत्य दार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः साममाधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युतः अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। हरे कृष्ण। संकरो नरकायैव कुलज्ञानात् कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाल्लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरैः चापम् शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ ಮಾತಾಜಿನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗಮ ನಾವು ವಿನಂತಿ करता आर्य आचार्य आणि अचल आचार्य बारी स्पष्ट जाऊन बारी चंद ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ तुम्ही ಧನ್ಯವಾದ. प्रतीक नायक नवे सिक्तस्टरडो स्कूल आता कुणी येऊन आता सांगिल ताणे स्कूल आता कुण जल्लार मात जॉइन जात म्हणून सांगितलं जल्लारी जॉइन जाऊन सांगल्या सुकन्या नायक माता दी धन्यवाद तुमका. प्रति एकादशी तू गेलचर डाक तुम्ही नवे नवे श्लोक शिकवायचा ट्राय करता सची एक ऍडवाइस जस्ट तुम्ही तांगेल उठू बैसून सांगला अरे लायक प्रतीक नायक वाटो ताका ಸ್ವಲ್ಪ कॉन्फिडन्स येता आणि स्पष्ट जाऊन सांगूक हेल्प जाता. धन्यवाद माताजी. मागीर श्यामला माताजी सुमिता भट माताजी गिरिजा माताजी गंगा कुडवा माताजी सक्कड जन बारी चंद ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ केल्या धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता दोन्ही अध्याय सांख्य योग सांगू कमगेल उठासाची 1 to 7 श्लोक गौरी भट माताजी 8 to 14 श्लोक सुकन्या नायक माताजी 15 to 21 श्लोक गीता नायक माताजी 22 to 28 श्लोक अर्जुन राव 29 to 35 श्लोक अशुतोष राव 36 to 42 आशा हेगडे माताजी 43 to 49 कलावती अवधानी माताजी 50 to 56 लीलापई माताजी 57 to 64 राजेश महाले प्रभुजी 65 to 72 धन्य आचार्य. हरे कृष्णा. स्टार्ट करेत माताजी. हरे कृष्णा. श्री ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच
तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् एष मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्सर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनः। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थः नैकृत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् तत्तोऽस्तिष्ण परन्तपः। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुङ्क्तुं वैक्ष्यमपीह लोके अत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैत्यद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्र कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याः यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेश परं तपः न्यायोत्स्व इति गोविन्द मुक्ता तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रपसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जराः तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तन्न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या सांस्थितिस्त्वस्त्व भारत। कृष्ण। यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यवस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्त्या शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ययेनं वेन्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकम्। हरे कृष्ण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वन्नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं त्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तदापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं च विभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तेर्मरणादतिरुच्यते भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यासि शिलागवम् अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः दिदन्तं तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नं किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जीवित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमश्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखारहन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामात्मना स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां
भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समौधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो नियोर्गक्षीम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यै सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपाणा फलहेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। यः सर्वत्रान् विस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्माङ्गोऽनीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् प्रतिविभ्रमः प्रतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम विवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांशरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थिता स्वामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಟ್ ಜನ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केले, एस्पेशली चेडूवान धन्य आचार्य अर्जुन राव आशुतोष राव पळोवच्या काही खुशी दिसता. ऐकू का एक स्पष्ट जाऊन रिसाइट करता चेडूवा. मस्त धन्यवाद मा. प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता. तशी जी गौरी भट माताजी, सुकन्या नायक माताजी, गीता नायक माताजी, आशा हेगडे माताजी, कलावती अवधानी माताजी, लीलापाई माताजी, राजेश महाले प्रभूजी सगळ जणांनी भारी चंद कोण रिसाइट केले. प्रति एकादशी येताची त्यांनी जाऊन मुखार नाव देऊन रिसाइट करू येताची. मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता. आता मुखारी तिन्ही आणि चारी अध्याय सांगू कामगेल उठासची रश्मी भट माताजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तिन्ही अध्याय सांगू येताची रमा भट माताजी 1 to 10, वारिजा कामत माताजी 11 to 15, शुभापई माताजी 16 to 20, दिव्या शणे माताजी 21 to 24, दिव्या किणी माताजी 25 to 35, हांव सांगता 41 to 43. रमा भट माताजी तुम्ही सांगेतनी. हरे कृष्ण. रमा भट माताजी तुम्ही सांगाची. माईक ऑन कराची. हरे कृष्ण. ऐक पडताना. हरे कृष्ण. रमा भट माताजी माईक ऑन करा. सांगा. वापस म्यूट गेली. वापस म्यूट आसले. माईक ऑन करा माताजी. ऐकपणा माताजी. हरे कृष्ण. ऐकपणा माताजी. म्यूटर असा तुम्ही. माईक ऑन कोण दी म्हणून सांगा तांका. ऐकपणा म्यूट अरसाची. आज सांगा. आज सांगा. परमात्मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः. कर्मयोग नाम. अर्जुन उवाच ज्यायसी चित्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे नियोजयसि केशव या मिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वत् निश्चित्य येन श्रेयम् आप्नुयाम्. श्री भगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां कर्मणामनारंभ नैष्कर्म्य परुषोस्तुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि किञ्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यचे व्यवशक कर्म सर्व प्रकृतीर्जय गुणे. हा बात म्हणजे सुनेबद्दल म्हणता. कर्मेंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. यस्त्रियाणि मनसा नियमे आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग असक्तं स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्मजाय कर्मणा इंद्रियार्थापि न च ते न प्रतिद्यो कर्मण. यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर. स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रदध्वंसं ये उत्तिष्ठ कामधु. ओम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. वरिजा कामत माताजी तुम्ही सांगितलं. हरे कृष्ण. हा शांता भटांनी सांगले. करेक्ट जल्ले माताजी तुम्ही गेले. होय करेक्ट. वरिजा माताजी सांगता आता कंटिन्यू करतात. हरे कृष्ण. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमव्याप्स्यथ. इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैदत्तान् प्रधायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वगिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः. यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्. तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. हरे कृष्ण. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि. हरे कृष्ण. दिव्येश्वरी माताजी तुम्ही सांगाची. दिव्येश्वरी माताजी तुम्ही म्यूटर असाची माईक ऑन करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्दितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. उत्सिदेयुः इमे लोका
न कुर्यान् कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमां प्रजाः। हरे कृष्ण। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्यानुक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्ना विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्मचेतसा निराशीनि ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्ण। सुप्रिया पै माताजी। सुप्रिया पै माताजी। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन्यामिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनादमावृताम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्परिणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाणाद्यौ नियम्य भरतर्षभ पापान्नं प्रजहिहेन्यं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानमात्मनां जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तिन्ही अध्याय सांगितले रमाभट माताजी आणि वारिजा कामत माताजी आणि दिव्या शणी माताजी आणि दिव्याकिणी माताजी पुराजन प्रति एकादशी येऊन सांगतात त्यांनी पुराजन वारिजा कामत माताजी मात्र हे पण नवीची प्रति एकादशी येऊन सांगतात हरे कृष्ण अत् चरि अध्यायक वच्च चरि अध्याय संगुक व्यत्यासची दीपा कामत माताजी 1 to 5 भूमिका कामत 6 to 10 माया आचार्य 11 to 15 उषा शानबग माताजी 16 to 20 रामकृष्ण प्रभुजी 21 to 25 श्रेयस कामत 26 to 30 प्रतीक्षा भट्ट 31 to 35 सुषमा कामत माताजी 36 to 42 हरे कृष्ण दीपा कामत माताजी तुम्ही सांगेतनी हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं महते मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेत्यदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप हरे कृष्ण अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरूपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे कर्म च मे दिव्यम् मय्यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माया माताजी तुम्ही सांगायची माया आचार्य आणि नाट्यस्थ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्यवर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं
न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कर्तं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्. हरे कृष्णा. उषा शानबाग माताजी तुम्ही सांगायचं. हरे कृष्ण माताजी. मी भाव बीन बाहेर गेला ताका मेलाने भयण म्हणटा आम्ही आता गेले. हरे कृष्ण माता. हरे किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं घना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः. हरे कृष्ण. निराशीर्यतितत्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वान्नोप्नोति किल्बिषम् यत्रच्छालभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमुत्सर समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थि सचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयोगश्च यतयः संशिता व्रताः अपाने जुहति प्राणं प्राणे प्राणं तथा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितथा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा
नूतन पुनर्मोहम् एवं यस्यासि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैदांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि गृह्णति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृस्त्वं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ मजिलल दीपा कामत माताजी, भूमिका कामत आणि उषा शानबाग माताजी आणि तंगेल बहिणी आणि श्रेयस कामत आणि प्रतीक्षा भट्ट आणि सुषमा कामत माताजीक ಪ್ರಾಜನಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಜನ ಸಂಕಾಮ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೆತ್ತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद रश्मी भट माताजी ने तांगेल टीम प्रति एकादशी आताची उमेदीन रिसाइट करताची. धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. सकट जनन बारी चंद कोण रिसाइट केले. धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता पंच आणि संचध्याय सांगू कमगेल उठसची मंदाकिनी माताजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. चंद्रकोन एंकरिंग करता असं तुम्ही. थँक्यू सो मच. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सक्कड समाज बांधवांक आज आम्ही श्रीधर मासाचे कृष्ण पक्षाचे कामिक एकादशी हे सेलिब्रेट करता असती. संपूर्ण परायणारी भगवद्गीता पारायण तशी आता पंचच आणि संचीच्या प्रकोच्या पंचच्या प्रसंगू येता असती. रश्मी नायक माताजी 1 to 5, मधुमती शनय 6 to 11, शोभा किनी 12 to 17, गायत्री कामत 18 to 23, दीपा शनय 24 to 29. तशींची 6th chapter सांगू येता असती. नंदिता पै 1 आणि 2, लक्ष्मण्या डी किनी 3, प्रिया किनी 4 to 9, पूर्णिमा शनय माताजीना तिगेले पे सारी आमगेले कल्पना माताजी चांट करता 10 to 16, पूनम किनी 17 to 23, कल्पना राव 24 to 31, गीता पै 32 to 40 आणि लास्ट 41 to 47 हा सांगता. हरे कृष्णा. स्टार्ट करेत माताजी तुम्ही. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. श्रीभगवानुवाच संन्यास हि कर्मयोगश्च निःश्रेया सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेया सा नित्य संन्यासी
यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगं पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकम् अप्यास्थिताः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् संख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविभाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। युक्त कर्म फलं त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि सुमं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः नः प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्ये स्पर्शेष्टसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यः सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योऽन्त सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मनः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनि भूतानां ज्ञात्वा मां शान्तमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. नंदिता फर्स्ट हांव सांगता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासम् इति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डव न हि असन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मण स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्त दोचते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्म काञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः
उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि
चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणः पथि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धः किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आणि आज जी बारीचंद कोण चांट केले नसतं रश्मी नायक माताची क्लासमेट तांगे ऑफिसा कामारी गेले निदाले कार तकून तुम्ही चांट केले भारीचंद कोण केले रश्मी माताजी मधुमती माताजी नवरे बारीचंद कोण सांगले शोभाकिनी माताजी या शिजवत ऐकून सांगतात गायत्री माताजी वरे आणि दीपा माताजी ऑफिस तकून अंगडी वसून बामना हेल्प करून तुम्ही वरे भारीचंद कोण ते अंगडी तकून वरे चंद कोण चांट केले नसता। आणि नंदिता पै बेंगळुरा भरती पावस ते तुमका इंटरनेट कनेक्शन ना म्हणून टेन्शन आशिल्ले जालेले लास्ट मिनिट तुमका कनेक्शन मेळ्ळें थँक यू सो मच तेव्हा लक्ष्मण्या ॲज युजुअल चंद कोण सांगला अम्माक हेल्प करून ओके आणि प्रिया किनी माताजी चंद कोण सांगला तुम्ही पूर्णिमा शेणै माताजी अनएक्सपेक्टेडली लास्ट मिनिट योचितायनी सो कल्पना माताजी तुम्ही ते ती गेले भारी चंद कोण चांट कोण करला आणि तुमगेल वरे भारी चंद कोण सांगला आणि पूनम ॲज युजुअल तुम्ही ऐकून सांगितलं असं गीता पै माताजी तुम्ही वरे बत्ती पावसाचे पुरगाव म्हणतो दालेरी चंद कोण चांट केला तुम्ही हरे कृष्णा आणि वो टू यू माताजी बॅक टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनंत अनंत धन्यवाद माताजी तुमगे टीम मस्त स्पष्ट आणि लायक प्रॅक्टिस कोण येताजी एक चूर मिस्टेक्स ना तांगे लोट चॅन्ट करू आमकांय खुशी दिसता ऐकूच्या काही खुशी दिसता मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी येता तुम्ही मस्त धन्यवाद मुखार येवका म्हणून विनंती करता पुरा तांगेल माताजी तांगेल हार्ड वर्क थँक्यू तुम्ही बारीचंद कोण तुमगे टीमाक म्हळ्यार मस्त वेल ऑर्गनाइज्ड आणि लायक करून कसं नाही मिस्टेक ना तिला मस्त चंद कोण डिसाइड करता धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। विंगड जना एक इन्स्पिरेशन तुमगे टीम स्पष्ट जाऊन डिसाइड करताची धन्यवाद। हरे कृष्ण। थोडे अनाउन्समेंट आसा
ಪ್ರತಿಚಿ ಸೋಮವಾರ ಬುಧವಾರ आणि शुक्रार भगवद्गीता यासाठी सुबोधिनी सेशन असतं. त्या सेशनाक प्रति जणांना अटेंड जावक म्हणून विनंती करता. कसं आम्ही श्लोक रिसाइट करताची त्या अर्थ कोण घेवचे मस्त इम्पॉर्टंट या सेशन अटेंड करू प्रयत्न करायची. तशीची संडे बालोत्सव क्लासेस असतं 9:30 इंडिया टाइम गजेंद्र मोक्ष प्रेयर सिकयत असची सखीचरण माताजी कोणा उमेद अस की तुमच्या चेडवां तुम्ही एनरोल करेता जो तुमच्या फ्रेंड्सा चेडवां आमची गल चेडवांक जॉइन जावचे एनकरेज करायची. तशीच जुलै 18 ट्यूसडे ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम मंथ या विषयांतू स्पीच दिवच्या येता असची हर ग्रेस ब्रजगोपी माताजी 8:30 इंडिया टाइमाक. जुलै 29 शनिवार पद्मिनी एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण असची. तशीच मुखार येऊन नाव दिवन पारायण करता म्हणून विनंती करता. तशीच जुलै 20 वैष्णव भजन संध्या अस पुराजनांना अटेंड जावक म्हणून विनंती करता. एव्हरी संडे जपा सेशन असं सकाळी 6:30 इंडिया टाइम 16 राउंड चॅन्ट करताची. परा संडे हिज ग्रेस सिनियर डिवोटी डॉक्टर विश्वरूप प्रभूजी तांगेल जपा टॉक आसा तेव्हा तुम्ही अटेंड करका. आणि कितले जावका तितले राउंड चॅन्ट करेत 1 राउंड 2 राउंड 8 राउंड अशी चॅन्ट करून तुम्ही एक्झिट जावेत प्रजनांना जॉइन जावक म्हणून विनंती करता. प्रति शनिवार वेदिक हिरोइन सीरीज चलता 7:30 इंडिया टाइम. 15 जुलै लक्ष्मी देवी टॉपिक असा हिज ग्रेस माधव चरण प्रभूजी आणि प्रवचन दिता असची तेव्हा अटेंड जावक म्हणून विनंती करता. तशी श्रावण महिना इलो आणि पुरुषोत्तम महिनो लेडीज एक्सक्लुसिव्ह तुळसी आरती असं सेशन्स जुलै 21 तकून त्या सेशनाक आशीर्वचन दिवच्याक आमगेलोट असची सिनियर डिवोटी हर ग्रेस मथुरा माताजी. त्या दिवस स्पीकर असची हर ग्रेस सत्यरूपा माताजी. सकाळी इंडिया टाइम 10 गंट्याक. प्रति शुक्रार आणि आयतार असता अधिक मासांतू आणि श्रावण महिन्यांतू. श्रावण महिना चुडी पूजा अधिक मासांतू तुळसी आरती अक पुरे जनांन तुम्ही अटेंड जावक म्हणून विनंती करता. कोण कोण ग्रुप आनांची प्लीज जॉइन जायची भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपा जॉइन जायची सो दॅट तुमकां पुरे इन्फॉर्मेशन मेळटा आणि लिंक येत ग्रुपांतू. तशीच या चुडी पूजे विशयांतू कोणाक इंटरेस्ट असता तुम्ही म्हाका कॉन्टॅक्ट करेता भारती पै जवळ श्रीमती गायत्री माताजी कॉन्टॅक्ट करेता. हरे कृष्ण. ओवर टू यू विद्या पै माताजी. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ಭಾರತಿ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ एकाच ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಚಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತನಕ ಪುರಾಜನನ್ ಭಾರಿ ಚಂದಕೋನು पारायण केला. सो तुमका पुराजनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता. आता 7 अध्याय प्रतिभा नायक एंड टीम हांगेल येता आसा पारायण करच्याक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा सुरू कराची. हरे कृष्ण. ओके. आज आम्ही तुमगेले द्राक 7 चॅप्टर वाजूचे येतासाठी भगवद्गीतेचे तंतू 7 चॅप्टरांतू 1 to 2 ऋतिक प्रभू, 3 to 6 भूमिका प्रभू, 7 to 10 ज्योति भट्ट, 11 to 14 प्रभा कामत, 15 to 18 स्मिता प्रभू, 19 to 22 किरणा पै, 23 to 26 रश्मी पै, 27 to 30 सुधा कामत. आणि 8th चॅप्टरांतू 1 to 4 जानकी नायक, 5 to 9 शैला केली, 10 to 14 शांति पै, 15 to 19 सुप्रभा पै, 20 to 24 नम्रता पै, 25 to 28 पूर्णिमा पै. आणि आज आम्ही 7th आणि 8th चॅप्टर वाचूच्याक आता मी सुरू करतात. हरे कृष्ण. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यत ज्ञास्यसि तर्जन. यज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं व्यक्तस्य मे शतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञात्वैमविशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नं वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापूर्णलो वायु कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टदा. अपरयमिता स्वानं लक्कतिं स्वमधिष्ठया लक्कतिं विद्धि मे फलं जीवभूता महाभावो ययेद्य लायते एतद्योनिः भूतानि
जन्मानि उपदालया अहं कृष्णस्त जगतः प्रभावलयस्तर। Hare Krishna. पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्मि नामहम्। हरे कृष्ण। बलं बलवतां चाहं राग कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैस्त्वावै येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। हे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रकृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरतार्ति ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियोऽभिज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानितात्मैव मे मतम् आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवात्मान् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समम् आत्मान् सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानः प्रपद्यन्ते न देवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुभक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचला श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मयैव विहितान्वितान्। हरे कृष्ण। अन्तवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबद्धयः परं भावमजानन्तो मामव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समातीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इच्छाद्वेष समुत्थेन
द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मङ्गलम् जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्ग्रस्तम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञाच ये विदुः प्रयाणकाले किञ्चामां ते विद्युरुक्तचेतसा ॐ तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं तद्ब्रह्म किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञकथं गोत्र देयेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं हेयोऽसि नियतात्तहि श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽस्मात्मुच्यते भूतभावत् परो निसर्गकर्म अधिभूतं चरो भावः भावो पुरुषासादिदेवतम् अधियज्ञो मे वार्त देहे देवात्मनं वरः। जय श्री कृष्ण। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु स्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामेवैषस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परं पुरुषं दिव्यं याति पातानुचिन्तयम् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। जय श्री कृष्ण। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणामेवेश्च सम्यक् सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते प्रदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथी निरुध्य च मुद्गदायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अब्रह्मभुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्ये तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं
अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं देहोरात्रविदो जनः अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामसः एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशार्थः प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात्मसनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। अव्यक्तोत्तर इत्यक्त समाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मो विदो जना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते सति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद तुमका। धन्यवाद। प्रति एकादशी कंपा अवकाश देत असायची तुमका आमगे पूर्ण जनाला पर जाऊन धन्यवाद माताजी। बट आम्ही तुमका होड धन्यवाद तशपेशी मस्त होड धन्यवाद भागवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुम्ही इतलो हॉट टीम घेऊन येताची प्रतिपटी श्रद्धेरी पुराजन येताची कुशेरी एक एक श्लोका दोन श्लोका कसं नाही म्हणायचे की मग एकच श्लोक दिला एकच श्लोक सांगता म्हण कसं नाही ना त्यांनी चंदुकोन एक एक श्लोक जले कितले श्रद्धेर सांगताचे दोन श्लोक जलारी सो तुमका धन्यवाद प्रतिभा नायक माता श्री प्रति एकादशी येऊ कमणाव तुमका निमून हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो आता मी 9वा अध्याय बच्ची पशी पुढे मायामल्ल्या माताजी एक आता मी जपाटाक ऐकूया मागीर आमी 9वा चॅप्टर वचा। सो आता आमका जपाटाक सांगूंक दिवच्या येतसाची हिज ग्रेस सुनील माधव प्रभुजी हांणी हांगेल मुखारविंद देखून आमी आता जपाटाक ऐकूया। हरे कृष्ण प्रभुजी भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त मस्त स्वागत करता। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्ण। हांव तुमचे आभारी आसा की म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा। एक्चुअली माझी लायकी ना हरे नामाच्या बद्दल उलोवपाची तरी आसतना जे शास्त्रान सांगला तेजेर आमी एक 4 शब्द उलोवंक सोदता। हरे कृष्ण। एक्चुअली आयचे जे म्हाका टॉपिक दिल्ले पळय तेजेर म्हाका एक मस्त पैकी एक भजन गावल्लें आसा आनी त्या भजनान हरीच्या नामाचे सगळे गुणगान केल्ले आसा आनी हे भजन इतले पॉप्युलर आसा आनी एकदा तुम्ही आयकात जाल्यार तुमकां मनाक इतलें शांत लागतलें आनी गोड लागतलें की तुमकां दिसतलें की हे परत परत आमी आयकल्यार बरें। आनी जेन्ना जेन्ना तुमकां दिसता की जेन्ना जेन्ना तुमकां दिसता की आयज म्हजें चांटिंग बरें जायना जावं रुची ना जाल्यार हे भजन आमी आयकपाक जाय। हे युट्यूबाचेरूय आसा स्वरूप दामोदर प्रभूंनी गायल्लें आसा आनी खुबशे जाण भक्तांनी गायल्लें आसा आनी हेजें नांव जावन आसा मधुरम मधुरोपी। ओके ते एक्चुअली टायटल आहा तेजें केवलाष्टकम आनी हे जे जेणे बरयला पळय तो नीलकंठ गोस्वामी।
त्याचे नीलकंठ गोस्वामीने एक बुक बरयल्लो आसा पंचरत्न आणि तितून हे भजन तेणे बरयल्लें आसा आणि त्याचे नाव आसा केवलम अष्टकम. तर पहिलो स्टांजा असो आसा मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम. याचा अर्थ असो हा की हरीचे नाव हे खंयच्याय गोड पदार्थापेक्षा अधिक गोड आसा. तसेच ते खंयच्याय परम पवित्र पदार्थापेक्षा अधिक परम पवित्र जावन आसा. तसेच सगळ्या परम शुद्धिकारी शुद्धता ज्याच्यापेक्षाही अधिक शुद्ध आसा. केन्ना केन्ना आम्ही शुद्धतायेक कारण गोमूत्र किंवा गंगाजल यूज करता न्हू, त्याच्यापेक्षाही हरीचे नाम हे शुद्ध जावन आसा. ओके, आता मी दुसऱ्या सांजान वचूया. आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम. याचा अर्थ असा की या संपूर्ण ब्रह्मांडात अति उन्नत जसं ब्रह्माजी असा, ब्रह्माजी पासून तुच्छ अशी एक घास हा न्हू, हे सगळे परमपुरुष जे आहात ते भगवंताच्या मायाच्या शक्तीच्या वशान आसा. पूर्ण एकमात्र श्री हरीचे नाव या जगान सत्य आसा आणि फक्त सत्य आसा. बाकी सगळी ही माया आसा. हे सगळे हे जगत हा जे माया ही भगवंताची मायावी शक्ती हा. आणि ब्रह्मापासून सकयल ही एक घास किंवा आम्ही कितें म्हणटा ते घासाची काडी ही सगळी भगवंताच्या मायावी शक्तीन तांकां ताणून घेतलेले आसा. ओके, तिसरो सांजो आसा स गुरु स पिता चापि स माता भावसी सह शिक्षाचे सदा स्मृत्यं हरेर नामैव केवलम. जे आमचे शाश्वत गुरु आसा, शाश्वत माता आसा, शाश्वत पिता आसा, ओके, किंवा शाश्वत मित्र आसा, जे आमकां सदांच याद दवरपाक शिकयता की फक्त श्री हरीचे नाव हे परम पवित्र आसा आणि तेच सगळेच जावन आसा. निश्वासे नाही विश्वास कदा हृदो भविष्यति कीर्तनीया मतो बल्या हरेर्नामैव केवलम. अंतिम श्वास आम्ही सगळेच केन्ना तरी घेतले, हे आमकां खबर ना केन्ना घेत. आणि आमचे जे आम्ही अशे प्लॅन केल्ले आसा पळय, हे प्लॅन जेन्ना आम्ही अंतिम श्वास घेतलो पळय तेन्ना हे नष्ट जाल्ले आसतले. ते आमकां खबर ना केन्ना आम्ही अंतिम श्वास घेवं शकता आणि आमचे केन्ना प्लॅन हे नष्ट जातले. पूण अंतहा हे बुद्धिमान व्यक्ती आसा पळय, ओके, ही आम्ही भुरग्यापणा-पासून हे हरीचे नाम घेवपाक तांकां शिकोवपाक जाय किंवा आम्ही हे भुरग्यापणा-पासून हरीचे नाम हे जप करपाक जाय. कारण हे हरीचे नाव आहा पळय हेच सगळे आसा आणि हेच सगळे आसा. नेक्स्ट स्टांजा. हरी सदा वसते तत्र यत्र भागवत जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम. भगवान श्रीकृष्ण विराजमान जाता ज्या जाग्यार आध्यात्मिक रूपात विकसित जावन आम्ही त्याचे नाव किंवा भक्ती करता. आणि जेन्ना जेन्ना आम्ही त्याचे नाव किंवा भक्ती भावान ताका उलो मारता तेन्ना तेन्ना भगवान थंय उबो रावता. आणि तेका लागून आम्ही भगवंताची स्तुती ही गायन सदांच करपाक जाय. कारण श्री भगवान हे हरीचे नाव सगळ्यात सुंदर आसा आणि तेच सगळ्यात जैतिवान आसा. अहो दुःखम महादुःखम
दुःखादुःखतरं यथा कंचर्तं विश्ववृत्तं रत्नं हरेर्नामैव केवलम्. असे कितले दुःख आसा, दुःखापेक्षा अधिक दुःख आसा. आणि ह्या भौतिक जगात तर सगळें दुःखूच आसा. आणि केन्ना केन्ना आमी एक कवचेच्या कुडक्याक जेन्ना मुल्यवान रत्न समजता, ओके, त्याच्यापेक्षा हे हरीचे नाव जे आहा पळय एक मात्र अनमोल रत्न आसा. ओके, द नेक्स्ट दियतं दियतं कर्णो नित्यं नित्यं वाचः कायतं गियतं नित्यं हरेर्नामैव केवलम्. निश्चितपणे हे आम्ही आयकपाक जाय, परत परत आयकपाक जाय. तशेंच हे आम्ही परत परत उच्चारण करपाक जाय, परत परत गावपाक जाय. तशेंच नित्य रूप आम्ही हे परत परत गावपाक जाय. कारण हे अशें आसा की हरीचे हे फक्त एक नाव हे सगळ्यात परम आसा. आणि लास्ट आन्सर कृत्या जगत सर्वं रजते सकालोपि चिदानंदमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम्. या परम पवित्र नावाचे पुढे हे ब्रह्मांड एक तुच्छ घासाच्या सारखे आसा. आणि संपूर्ण रूपान जे राज्य आसा आणि हे शाश्वत चेतना आसा जी दिव्य भाव एव परम आनंद पूर्णमय आसा. तशेंच हे संपूर्ण रूपान परम पवित्र आसा ते जावन आसा केवल श्री हरीचे नाव. कितें जावन आसा? केवल श्री हरीचे नाव. आणि हे नाव हे सगळे जावन आसा. ओके, नाव वी विल ना आता आमी हे भजन एकदा पूर्ण फुल गावया आणि असं तेका मागीर पूर्ण करूया. मधुरम मधुरोऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् ब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् सर्वं मायामया जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् सगुरु पिता चापि समाता मन्दवोऽपि सा शिक्षा सदा मृत्युम् हरेर्नामैव केवलम् यस्या विश्वासा कदारुधो भविष्यति कीर्तनीयामतोपाल्या हरेर्नामैव केवलम् हरि सदा वसत्यं यत्र भागवज्जना आयन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखादुःखतरं यथा अत्यन्तं विस्मृतिश्राद्धं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् धियतां धियतां कर्णो नियतां नियतां वचः कायन्तं कायनं नित्यम् हरेर्नामैव केवलम् त्रणीत्रत्रा जगत् सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं
हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम् हरे कृष्ण. तर हे दोन हे भजन गावन हांव म्हाजें जे म्हाका आज्ञा दिल्ली ती पूर्ण करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. आम्ही हे शिकलींची नीलकंठ गोस्वामी आमकां विरचिता केवलाष्टकम आमकां वय आमकां सखीचंद माताजीन शिकून दिलेले. हरे नामैव केवलम हरे नामैव केवलम. भारीचंद कोण तांणी शिकून दिले. आम्ही पुराजनान शिकलींची आहे. भारीचंद ताजी मिनींग आसा. तुम्ही भारीचंद कोण आमकां शिकून दिले, आमकां अर्थ कोण दिले. प्रतिपटी जपा टॉक ऐकताचे आमी, बट आज भजन तुम्ही ते भजन सांगून मागीर ताजे एक अर्थ सांगले. आई तुका पुराजना अर्थ जन्म लेखता तुम्ही सांगल्या म्हणकेची आम्ही सदांय हरी नाम घेतल्या मात्र आमकां अंतकालांत ते उडगास येता, नाही म्हण जाल्यार ना उडगास येना. सो सदांय ताकाची भगवत पुराण कोंकणी तांणी जपा टॉक म्हूण केला. सॉरी हें केलां आमगेले चांटिंग ग्रुप केलां. सो पुराजनान ताका जॉईन कराची. एक राउंड जाल्यार एक राउंड कराची. कसं सदांय तागेलें नांव सांगल्यार अंतकालांत एटलिस्ट उडगासपणी तो करतलो आमकां. आमी करता अशें म्हूण सांगना, शायद तो करतलो आमकां म्हूण आमी लेखचे. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमकां. एक सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा की आयज आमी न्हिदूंक वचच्या पयलीं हे युट्यूबाचेर आयका. ओके, हेजें नाम आसा केवल अष्टकम आनी तुमी आयकल्या उपरांत हे तुमच्या मनान फुल रातभर भोंवतले, इतलें मधुर आसा. हरे कृष्ण. वय प्रभुजी मस्त मधुर आसा. मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां. मस्त भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. सो आता आमी जपा टॉक आयकलींची तशेंच आता आमी एक राउंड जप करूया. सो आमकां आमगे लोटसाची एक राउंड जप करच्याक प्रशांत शानबाग प्रभुजी. हरे कृष्णा. प्रशांत प्रभुजी हांव तुमकां स्वागत करता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्टार्ट करीत न्हय? हाँ बिल्कुल प्रभुजी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रशांत प्रभुजी, तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. सो तुमगे लोट आम्ही पुराजनान चांट केलं. सो पुराजना काही मना खुशी झाली, आम काही पुराजन का मना खुशी झाली. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव तुमका मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. मस्त मस्त थैंक यू धन्यवाद. माताजी, थैंक यू अपॉर्चुनिटी दिले, थैंक्स फॉर द ग्रुप. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण. सो पुरा आता गेलं. हरे कृष्ण. विद्या म्यूट केला विद्या माताजी. ओह सॉरी माय गॉड. हरे कृष्णा पुराजना का मस्त मस्त धन्यवाद. सो आज तक कोण चांट करना की प्लीज तने चांट कराची म्हणा निमगून घेतस तुमगे लगे मस्त ग्रुप अस भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना इंडिया तो ग्रुप अस इंटरनॅशनल ग्रुप असता गेले कोण इच्छस की तने पुराजना नाव देऊन जॉईन करता म्हणा निमगून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो आता आम्ही नवा अध्याय वचा नवा अध्याय माया अरविंद मलिया हांनी तांगे टीम घेऊन येतसची. हरे कृष्णा माया माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नवमोऽध्याय राजविद्या राजगुह्य योगः. पठन करो कहते असते. 1 to 5 सुमित्रा माताजी, 6 to 10 हेमा पै माताजी, 11 to 15 हवसंगतेस, 16 to 20 कमला वसंत माताजी, 21 to 25 स्वाति माताजी, 26 to 30 साईराम प्रभुजी, 31 to 34 सदानंद प्रभुजी. हरे कृष्णा. ओवर टू सुमित्रा माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. गुरुभ्यो नमः. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तृमव्ययम्. अश्रद्धदाना पुरुषाः धर्मसास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि. मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः. हरे कृष्ण. यथा आकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृते वशात् न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनमवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अवाजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त नन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यन्ततश्च दृढव्रताः नमश्चन्द्रस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहमुतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामारुजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सृहत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मस्यन्ते दिव्यान् विविधेव भोगान्। हरे कृष्ण। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्यपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम् ये पन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु ममाभिजानन्ति तत्त्वेनाश्चन्यवन्ति ते यान्ति देवत्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितरताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यक्तरोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत्
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धन्येः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेप्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहै न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सुमित्रा माताजी, हेमा पै माताजी, कमला वसंत माताजी, स्वाति माताजी, श्रीदेवी जी, सदानंद प्रभुजी सर्वांक भारी चंदकोन डिसाइड केलेलं आसा. सर्वांक मेगेल धन्यवाद. हे अवकाश दिलेलं भगवत पुराणाक बी मेगेल अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद माया माताजी, तुमको मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी तुमगे टीम घेऊन येताची अशी प्रति एकादशी येई अशी म्हणून तुमगेल्यानी म्हणून घेता. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमको मस्त धन्यवाद दिता. तुमगे पुरा टीमाक मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी दशमोध्यायावरच्या हे चॅप्टर डॉक्टर सी व्ही कामत प्रभुजी हांगे टीम येता आसा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. तमगे टीमान 1 to 6 पुष्पा माताजी म्हणता होती, 7 to 12 आशका, 13 to 18 अंजलि कामत, 19 to 24 रामनाथ मामनी पुष्पा माई म्हणता होती, 25 to 30 गोपाल आणि अरुणा किणी म्हणता होती, 31 to 36 भाग्यश्री and 37 to 42 शुभ माई म्हणता होती. ओवर टू पुष्पा पै माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुः सुरगणा प्रभवन्न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मां जमनादीं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढस्मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च. अहिंसा समता तुष्टि तपोदानै यशो यशः. भवन्ति भावा भूतानां मद्द एव पृथग्विधः विधाः. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा
मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। हरे कृष्णा। एतां विभूति योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तै येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। अहुस्त्वां ऋषये सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवर्षि मे। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देव न दानवा। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। चक्षुर्महर्षस्य शेषेण दिव्यात्मन विभूतये याभिर्विभूतिर्लोकानां इमां स्तव्यं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृणुत्वो नास्ति मे मृतम्। हरि कृष्ण। श्री भगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतेय प्राधान्यतः कुरु चेष्टा नात्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादित्यमध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वास्तवः। इन्द्रियाणि मनोश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्येशो यस्य रक्षसां। वसूनां पावकश्चास्मि मेरुर्विचिकराणमहम्। पुरोदसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं। सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्णा। गोपाल ना गोपाल महर्षिणां रघुरं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। हेलो हाँ मणि कामत मॉम कंटिन्यू कंटिन्यू करे। ओके 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 ओके। हरे कृष्ण। महर्षीणां भृगुर अहं गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानां जपयज्ञो अस्मि स्थावराणां हिमालयः।
अश्वतः सर्व वृक्षाणां देव ऋषीणां च नारदः गान्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चे श्रवसम् अश्वानां विधि माम् अमृतोद्भवम् ऐरवतां गजेन्द्राणां नरनां च नरदीपम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आयुधानम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम् अहं पितॄणाम् आर्यम चास्मि यमः संयमताम् अहं विनादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्ण। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रश्नीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तो देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बृहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ तत्सत् इति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪ ಪೈ ಮಾಯಿಕ ಆಶಕ್ಕಾಗ ಅಂಜಲಿ ಹರಮನಾಥ್ ಮಾಮನಿ ಪುಷ್ಪ ಮಾಯಿಕ ಗೋಪಾಲ ನರುಣ
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ आणि सुबुमायक धन्यवाद आणि भारत पुराण कोंकणी टीमाक भारती पै माय आणि विद्या पै माय आणि माया पै मायक बहुत धन्यवाद. तुम्ही छान पण कोऑर्डिनेट करताची. तुम्ही देव तुमका शीच करो म्हणून मागता. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. डॉक्टर प्रभूजी तुम्ही इथले हे प्रतिपटी तुमच्या टीम घेऊन येताची. सो चंद कोणता हे करताची तांगे प्रॅक्टिस करताची. सो तुमच्या टीम भारी चंद कोण आज पठण केले. तशींची प्रति एकादशी याची तुमच्या टीम घेऊन म्हणून तुमगेला भगवत पुराण कोंकणी तर्फे निमगून घेता. तशी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता 11 अध्याय ह्या घेऊन 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योगा ह्या घेऊन येते सचे जयंती नायक माताजी आणि हांगेल टीम. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. एकादशोध्याय विश्वरूप दर्शन योग संगु कमगे लुटसची 1 to 7 डॉक्टर कामाक्षी 8 to 14 नागेश पै प्रभुजी 15 to 22 हा म्हणता 23 दुकून 29 हीरा कामत माताजी 30 to 36 शैला माताजी 37 दुकून 43 तय अनुपमा माताजी 44 दुकून 50 मालती किणी माताजी 51 दुकून स्टार्ट करायची कामाक्षी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अथ एकादशोऽध्यायः अर्जुन च मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन महो अयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्. एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि. हरे कृष्ण. न तु मां शक्यते द्रष्टुमानेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः.
तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः सा विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं च पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्णा। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकप्रव्यथितास्तथाहं नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्याननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न मे विदामि शमं च विष्णु दृष्टा करालानि च चेतमुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवे च जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनि पालसङ्घै भीष्मो द्रोण सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणः विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्वलग्ना दर्शनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहुवो बहुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समवृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकः तवापि वक्त्राणि समवृद्धवेगः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लेलीयसे दशमान समन्तान् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मया एवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युद्धस्वचेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत् मनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। हरे कृष्णा। कस्माच्च तेन न मेरन्मात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकृत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्तं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीरामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि सतोषि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्क्रतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽत व्याप्य तत्समक्षं तक्षामि त्वामम् अप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गया न त्वस्तमस्य बधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिमप्रभावः। हरे कृष्ण। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पूरे जनांनी मस्त ऐकून सांगितलं सर. डॉक्टर कामाक्षी माताजी, नागेश पै प्रभुजी, हीरा कामत माताजी, शैला माताजी, अनुपमा माताजी, मालती किणी माताजी आणि अक्षता नायक माताजी. अक्षता नायक नवीन जॉईन जाल्ल्या जाल्यार मस्त ऐकून म्हणला तिणे देव सगळ्यांकी अशी केन्ना येवन म्हूण तशी करो. आनी आमगेले भागवत पुराण कोंकणीचे सगळे टिमाक आमकां सगळ्यांक हे सेव करूंक भाग्य दिल्ल्याक अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. ओवर टू यू विद्यापी माताजी. हरे कृष्णा. जयंती विनायक माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रतिपटी टीम घेऊन येताची, अशी तुम्ही टीम घेऊन येयाची, श्रवण कराची, आमकां मौका दियाची, हे श्रवण करचे. सो तुम्ही पठण कराचे. तुमगे टीम भारी चंद कोण सांगे तुमगे टीम आनाची भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद. जयंती नायक माताजी अशी तुमगे सेवा मुखार सुनो कंटिन्यू कराची म्हणून तुमगे निमंत्रण घेता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता 12 आणि 13 अध्यायम ताने राजेश्वरी माताजी टीमा कासरगोडा तकून घेऊन येत असाची. हरे कृष्णा. राजेश्वरी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आम्ही कासरगोडातून आयचे कामिक एकादशी गीता पारायणाक 12 आणि 13 अध्याय सांगू येत असे ती राजेश्वरी राव माताजी ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲ देखून हाव गीता शेणे सांगत असे. आता 12 अध्यायांतू मेघाराव माताजी 1 to 4, भक्तीन सिद्धी 5 to 8, भक्तीन आर्या कामत 9 to 10, मालती कामत माताजी 11 to 14, भारती भक्ता माताजी 15 to 17, ज्योति शेणै माताजी 18 to 20. आणि 13 अध्यायांतू अरुणा कामत माताजी 1 to 4, संध्या शेणै माताजी 5 to 8, गीता अशोक शेणै माताजी 9 to 12, राजेश्री कामत माताजी 13 to 16, ज्योति पै माताजी 17 to 20, आणि हाव सांगता 21 तकून 24. प्रतिभा पै माताजी 25 तकून 28, राजेश्वरी राव माताजी 29 तकून 34. 2 अध्यायांतू हरे कृष्ण सांगता असे भक्तीन आर्या कामत. ओव्हर टू मेघाराव सांगो. सुरू कर. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. द्वादशोऽध्याय भक्ति योगः. अर्जुन उवाच
कसं झालं? ಮೇಘ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಖಿ ಮುनो पुढे कंटिन्यू करा राजेश्वरी माताजी. त्यांनी उचित अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. हरे कृष्णा. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त्य उपासते. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव उत अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण. अथ चित्तं समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिचाप्राधनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागः शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी. सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितः मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. हरे कृष्णा. भारती अनम्यूट कौन सांगा. भारती
यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स यः अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णदुःख सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यतक्तुं पर्युपासते श्रद्धादानमत्परामा भक्तेस्तेतीव मे प्रियः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्ण। भूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वां हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। हरे कृष्ण। असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्वत्व निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व
मरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं एतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परमं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। हरे कृष्ण। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्त्र च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्त्य सदसद्यो निजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हरे कृष्ण। यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यस्पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। मेघा सांग। मेघा तू कंटिन्यू। कर कमेंट कंटिन्यू। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा।
अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण परमस्तु। हरे कृष्ण सकरांके मस्त धन्यवाद सकरानी बारी चंदकोन सांगला आजी कधी सकरांके धन्यवाद सांगता असा आणि भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेकय आमका या दोन्ही अध्याय सांगूक अवकाश दिलेलेक मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राजेश्वरी माताजी तुमको मस्त धन्यवाद। एक्चुअली इतलं तुम्ही आता पुरा कोऑर्डिनेटर सांग मस्त मस्त धन्यवाद आमगेले कसले म्हळ्यार तुम्ही इतले जना घेऊन येताची इतलो हॉड परिवार जाला भगत पुराणा कोंकणी टीम कितलो हॉड कितले जन परिवार तुम्ही आम्ही आमकां पावशा जायना तांगेले की सो तुमगेल गुर्ताचे निमित्त आमकां ते साथ दिनाशिल्ले सो पावचाक तुमगेल रिलेटिव्स लागी पुरा सो तुम्ही पुरा कोऑर्डिनेटर्स आतानी पुरा इतले जन ಒಟ್ಟುకొని येताची हॉड परिवार शिजला भारी खुशी भगत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद पुरा कोऑर्डिनेटर सांग मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आता मी 14 अध्यायावच्या 14 अध्याय सांगू येताची गुणत्रय विभाग योग 1 to 7 आशा नायक माताजी 8 to 14 सौम्या पै 15 to 21 आदित्य पै 22 to 27 शिल्पा हेगड़े माताजी। हरे कृष्ण आशा नायक माताजी तुम्ही शुरू करूया। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे मां सिद्धिमितो गताः परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय
कर्मसंगेन देहिनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादलस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत। ज्ञानामावृत्य तु तमा प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तदा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यथा तथा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वविद्युत। लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्माणामशमासुरः। रजस्ते एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्तेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यान्ति देहभृत्। ततो उत्तमविदं लोकान् अमलान् प्रतिपाद्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वास्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान्। जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् तीन् गुणान् विवर्तते। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठन्ति नेङ्गते। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यमित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद शिल्पा हेगडे माताजी. अशी प्रति एकादशी याच म्हणावं तुमगेले निमून घेता भगवत परायण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद. सो प्रति एकादशी येताची अशी प्रति एकादशी तुमगेल सेव दिवप म्हणजे म्हणून घेता. तशींची आशा नायक माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी एकादशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही तुमगेल सेव दियाची पठण कराची आमकां श्रवण करच्याक भागी दियाची म्हणून घेता. तशी सौम्या पै माताजी तुम्ही लायक करून सांगा. आदित्य तुम्ही लायक करून सांगला देवा एकदम स्पष्ट अशी प्रति एकादशी येऊ का देवा. प्रति एकादशी येऊ का म्हणून हांव तुमगेले निमून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हरे कृष्ण माताजी. आता मी 15 अध्यायाच्या पुरुषोत्तम योग हे सांगू येतसची 1 to 7 वनिता पै माताजी, 8 to 14 प्रियाकिनी, 15 to 20 प्रतिष्ठाकिनी. हरे कृष्णा वनिता पै माताजी तुम्ही सुर करिए. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी. निर्माणमोहाचितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः. मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवाशयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रत्युषा दौड़ दंपून एकदम मग्न जाऊन ಖುಷಿ ಜದ್ದವ ಪಳೆತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಯಾ ಸಂಘ मस्त मस्त धन्यवाद प्रिया तुका इतलं यें दितस तुम्ही चरडो म्हाका भारी खुशी जाता कसं नाही सांगू वर्ड्स ना सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुका मस्त धन्यवाद दिता तुमका दर्शनाक। हरे कृष्णा। तशेंची वनिता पै माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद तुम्ही अशी प्रति एकादशी येताची आणि मुखार अशी तुम्ही कंटिन्यू तुम्ही सेव कराची म्हण हांव कृष्णाला निमगून घेता। सो मस्त मस्त धन्यवाद वनिता पै माताजी तुमका। हरे कृष्णा। सो आता मी 16 अध्यायावच्या देवासुर संपत विभाग योग हे सांगू येतसची 1 to 8 शरदी शान भाग 9 to 16 शिशिर शान भाग 17 to 24 रश्मी शान भाग। हरे कृष्णा। गोंडी सुरकरी। हरे कृष्णा। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर सम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुपम् मार्धवम् धीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्भोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवोऽपिस्तदशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते
जगदाहुरनीश्वरम् अपलस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि। ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरिक्षेव योनिषु। आसुरीं योनियापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यं व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल. रश्मी तुक्कनी तुगेल बहिणी का प्रिया का कसं म्हणशे वर्ड्स ना हा खुशी जाता तुम्ही दोग जणे तुमच्या चेडू म्हाका भगवद्गीतेन इतलं तांकां प्रॅक्टिस करून तांकां प्रत्येक कॉम्पिटिशन आपोवन व्हरून रियली मस्त ग्रेट रश्मी. मस्त मस्त धन्यवाद गोंडी शरदी. प्रति एकादशी योगंडा भारी चंद करून सांगले. प्रति एकादशी येव कामा तशी शिशीर खुशी जलदवा आजी हांतू बसलावे तू संध्या वंदन करून बशील मात्र
ओके मस्त ಖುಷಿ ಜಲ್ದವ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗ ओके तुमको भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद दिताना हरे कृष्ण सो आता 16 अध्याय जाल्यार 17 अध्यायदकुनु माया नायक माताजी घेतसची सो ते ताना हांव एक अनाउन्समेंट करता भारती पै माताजीन सांगल्या म्हणकेची सोमारा बुधवार आणि फ्रायडे शुक्रारा सुबोधीन सेशन चलता सो हाक पुराजनान तुम्ही भाग घेवका म्हण निमून घेता भगवद्गीता वैरीच असया सो तुम्ही पार्टिसिपेट करका म्हण निमून घेता तुमकां अर्थ जातले बरे भगवद्गीते मासांची ताजे अर्थ कसन आस म्हण तुमकां कळतले सो तशी जी प्रति आयतारा बालोत्सव क्लास आसा गजेंद्र मोक्षा प्रेयर्स भारी लायक असया सखीशण माताजी शिकोवन दिता आसची चेडूवांक सो तुमगे चेडूवांक तो पार्टिसिपेट करायाची तुमगेल्या रिलेटिव्स कोणाले येता तांकां पार्टिसिपेट करायाची भारी लायक असया गजेंद्र मोक्षा तशेंची परा 18 ट्यूसडे द ग्लोरी ऑफ पुरुषोत्तम म्हणतात पुरुषोत्तम मास चलता आसा ताजे बगे उलोवचे येता आसाची हरग्रेस ब्रजगोपी माताजी हांनी सिनियर डिवोटी भारी लायकून हांनी सांगताची सो आयकुचे येयाची राजन हांव तुमी येवका म्हण हांव तुमकां निमून घेता तशीच सॅटर्डे 29 पद्मिनी एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता उपास स्टार्ट जायन जाल्यार फुडें नेक्स्ट उपास 15 दिसांनी उपास येता सो तुम कोण कोण सांगता की तुमगे नांव दियाची तशेंची 20 जुलै वैष्णव भजन आसा सो पुराजनान तांतू हें जाला नांव दिला फुल जाला सो ते आयकुचे येयाची वैष्णव भजन तशी प्रति आयतारा सकाळी जपा सेशन आसा इंडियाचे 6:30 का परा आकाश आयताराक जपा टॉक दिवचे येता आसाची हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी तुम्ही येयाची भारी इंटरेस्टिंग आसता आनी भारी लायकून सांगताची एकदम सिनियर डिवोटी आनी ऐकयाची जपा बगे तशीच तुमकां ते जपा सुरू करचे फुडें 10 ऑफेन्सेस म्हण आसा 10 अपराध जप करताना आमी खंयचे खंयचे अपराध करचे न जम सो ते अपराध 10 आसा आमचे केले न सांगच्याक सो तुमकां नांव दिवका जाल्यार शिल्पा हेगडे माताजीक दिव येता सो तांणी कॉर्डिनेट करता आसाची जे 10 ऑफेन्सेस आसाचे सो तशी जी प्रति शनिवार वेदिक हिरोइन्स चलता परा टॉपिक लक्ष्मी देवी तो सांगच्या स्पीकर आसाचे आमगेले हिज ग्रेस माधवचरण प्रभुजी सो ताकाय तुम्ही पार्टिसिपेट करता म्हण निमून घेता आसा तशें आमगेले वर्चुअल चुडी पूजा चलता आसा तो आता तुलसी पूजा चलता आसा या पुरुषोत्तम मासांतू मागीर 2 महिने आसा सो नेक्स्ट श्रावण मासांतू चुडी पूजा चलता आसा सो तुम्ही पुराजनान हांतू पार्टिसिपेट करता म्हण निमून घेता कोण कोणा चुडी पूजा करचे आसा की तांणी भारती पै माताजीक नाजाल्यार गायत्री पै माताजीक तुम्ही नांव दिव येता सो हे इतलो पुरा प्रोग्राम चुडी पूजे परा 21 आशीर्वचन आसा तुलसी पूजेचे सो मथुरा माताजी सिनियर डिवोटी हांनी येता आसाची ते स्पीकर येता आसाची सत्यरूपा माताजी हेज ग्रेस सो हांगेले सेशन तुम्ही हांगेले आयकुच्या चुको नाकाची भारी लायकून हांनी उलयताची तुलसी बगे आमकां गोतनातील कसन पुरास की ते पुरा हांनी पुरा सांगताची भगवत पुराण कोंकणी तर्फे टिमात आनी इतलो मस्त प्रोग्राम आयोजन केला आमगेल गोस्कर आमगेल GSB गोस्कर आमगेले आजी गोस्कर समाजा गोस्कर सो तुम्ही पुराजनान जे तितले तुमगे टाइम आसा म्हण जाल्यार प्लीज हाकेन हें कराची जॉइन जायाची म्हण हांव तुमगेले निमून घेता आसा हरे कृष्णा ओवर टू यू माया माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा विद्या माताजी भारी लायक करून अँकरिंग केले दोघांनी सगळ्यांनी 16 अध्याय ते भारी लायक करून डिसाइड केलेले आसा मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक आता मी मुखार वरच्या 17 अध्यायाक श्रद्धात्रय विभाग योग म्हणच्या येता आसाची 1 to 7 आरती प्रभु माताजी 8 to 14 प्रतीक्षा प्रभु 15 to 21 वैभवी नायक 22 to 28 वेदांत नायक ओवर टू यू आरती प्रभु माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषान्निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहीनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु
सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतम् श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मायिचैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आयुस्तत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वाम्ला लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षा विदाहिनः आहार राजसस्येष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः यातायां गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि तामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाक्षभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यं वेवेति मनस्तमुधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ संयज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविहीरितं तज्ञं तामसं परिचक्ष्यते देवद्विजगुरुप्रज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। हरे कृष्ण। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युपधारित्य यज्ञदानतपः प्रिया
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल. आरती प्रभू माताजी आणि प्रतीक्षा प्रभू दोघांनी भारी छंद पण मिळालेस. अशी केन्ना येवन म्हणटा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमकां. अशी जी वैभव नायक आणि वेदांत नायक हांणी तशी चिरडून पावप केन्नाय कसले होमवर्क कसले स्कूल असो कॉलेज असो स्कूल असो परीक्षा असो येवन म्हणटा ती मस्त मस्त धन्यवाद देवा. केन्ना येऊ का तुम्ही दक्षिणाने. हरे कृष्ण. धन्यवाद. मस्त मस्त धन्यवाद. आता 18th चॅप्टर मोक्ष संन्यास मोंचा इतिहासाची 1 to 7 सुपर्णा भट माताजी, 8 to 14 आशालता प्रभु माताजी, 15 to 21 स्फूर्तिपय माताजी, 22 to 28 संध्या ईश्वर माताजी, 29 to 35 अश्विनी शानबाग माताजी, 36 to 42 सीमा भंडारकर माताजी, 43 to 49 सुमा शणे माताजी, 50 to 56 रचना शर्मा माताजी, 57 to 63 शिल्पा शणे माताजी, 64 to 70 दीपा भट माताजी, 71 to 78 शांति शानबाग माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषविदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानन्तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः. हरे कृष्ण. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसन्त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म
नियत क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यन् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाभावो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्णा। शरीरवाङ्मनो वीर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वज्रणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तं अहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते उदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको अशुभ असुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण। अश्विनी शानबाग माता जी। अच्छा, विद्या माता जी तुम्ही म्हणत. ओके मायका काही दाखवून काही तर नका 29 to 35. अच्छा ओके.
बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणश्री त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृता सर्वत्रान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चित दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतश्रव अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तद्ग्रहे विषमीव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यतद्ग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमीव तत्सुखं राजतं श्रुतम् यद्ग्रहे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोतं तत्तामससमुदाहृतम् न तदस्ति प्रतिभां वा दिवि देवेषु मा पुनः सत्त्वं प्रकृते जयमुक्तं यथेभिः सात्य त्रिभे गुणे ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविविक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे शमोदम तपश्शौचं क्षान्तिराजमवेव च ज्ञानं विज्ञानमासिक्तं ब्रह्म कर्म स्वभावजं। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजोदते द्राक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणां तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्ण। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथा वाकायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यद् अहङ्कारमाश्रित्य नो योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्यैस्य व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपितात्। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया। विमृशैतदशेषेण यतचसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे च वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। यम् इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि। अदेशत्ते च य इमं धर्मं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति ते मिति मे मतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. शांती शानबाग माताजी दिसतात. भारतीय माताजी तुम्ही म्हणत. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। गायना मायक तू सांग द्यायचं. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संसृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं
हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरौ कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्विष्णु तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। सगळ्यांनी भारी लायक करून मिळालं असं सुपर्णा भट माताजी, आशालता प्रभू माताजी, स्फूर्तिपाई माताजी, संध्या ईश्वर माताजी, विद्यापाई माताजी. विद्यापाई माताजी तुम्ही वेगळा अशी म्हणलं मस्त थँक्स तुमका मस्त धन्यवाद. सीमा भंडारकर माताजी, सुमा शणे माताजी, रचना शर्मा माताजी, शिल्पा शणे माताजी, दीपा भट माताजी. सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद कोण सगळ्यांनी मिळालं असं अशीच केदना येऊन डिसाइड कोरका म्हणून हांव भागवत पुराण कोंकणी तर्फे सगळ्यांक विनंती करता. गेले पारायण